Hello guys, hope Korea sigi apni han sob phala ase kuige na. Aro achi moi ki la video luina ai hole ase kuile do. Idia moi mura laga itu plastic kinole jaise rusi do. To iduge kiman mangina idu han la price hudina ai hole ase. To apni han mula video skip na kurigina last tak sai takibe. Ina hole apni han mura la itu 1 kg de kiman mangi noile 1 panda de kiman mangi na itu kan janibo parbo kuigina moi itu apni han ye janai dia ase to video skip na kurina support kurina last tak sai takbe kile moi ekla bara ikku bi kuru na parbo na moi ekla bara to itu karni apni han la support mangi ase please once na like share comments and subscribe kuri dibi kuigina itu bi apni han ye short price janai dia ase jo. To hello guys, apni han mula video skip na kurina sai thakibe once na. To moi video ani bole ase itu karni pura last tak sai dibi kuina moi nan ye request kres. Ja main road pungje ase. Moi ja ting brai jai ase. Dada ke first chawo dio koi be lage. Itu dada dikhe ase itu ke first chawo dio. खत्म ही नहीं होगा रास्ता क्लोज करो धक्का दो आइए ऑयदा करो कर आराम से ठीक है से हमने भी इनका गाड़ी तो नहीं रखी ना हमने क्लोज करी दे रास्ता क्लोज करो दें दे चुकम पहले नो आरो इन्हें गाड़ी दिखे से जो गाड़ी के फर्स्ट चावर दी डिवीजन अपनी ओला भी ना सभी इनका से क्या हाथ तो इनका दिखाई ना अम्यान भी उलाओ पड़ी दे दो जाओ हेलो गाइस moi dia sabi check-in chi lao so pung chi na ase sabi guys amyan dikhi ase do Pristo do Greenberg lao so la Pristo ase tare idula niche namni na mohan tam kan hutina amyan ge details to janai dio kiman mangina kg de itu karne amyan video skip na kurna sabi ina hoile do amyan janibo sabi finally ida pungche ase bridge to aro ifale jabo sabi ifale yede ba khushi na pura amyan ge details to koi do side ek de ये ऐसे एक दुकान तो मुरा मुरा ला रुसी पाला ना सभी नन ठीक ना था वो CRI farms ना नन ठीक है इधर जानी था वो कॉम्प्लेक्स जो बितोड़ी ना खुशी चले जाए ना अकेले वो अंकल किने का पैलेस ना किबा किबि हुदिबो अच्छा हेलो गाइस सभी फोन रोड का ऐसे जो दुकान ला अंकल हमने के मैं छोटो कुछ नहीं था हुदिबो अच्छा जो अपनी ini murala plastik kan teka ni ना तो इदुan किजी दे किमान আছে আধা किजी दे किमान আছে নইলে এক পান্তা লোৱা দে কিমান আছে এটো একটা মোঠাতে একটা মোঠা লৈছে গলে এটো তো 90 रुपीस আছে আৰু আপুনি কেজি হিসাবতে লৈছে গলে 300 আছে যদি অলপ বেশি লয় কইলে তো 280 পৰা দে আচ্ছা 1 কেজি তো 1 কেজি তো 300 আছে না বলিবি অলপ বেশি লৈছে গলে তো 280 পৰা দে কমতি পাই অলপ কমতি পাই দিব পাৰে 280 হয় বেশি কেজি লইলে অলপ বেশি লইলে আৰু এনে একটা দুটা লইলে তো 300 আছে একটা পিসতে 90 रुपीस আছে আধা কেজি তো মৰম সে কই দিও না আধা কেজি লইলে তো নিকে 150 হবে বলে আধা কেজি তো নহয় তো এটা একটা 300 গ্রাম লাগা প্যাকেট থাকে তো না 600 গ্রাম ওলাই যায় আচ্ছা বেশি থ্যাঙ্কস ও ইদু প্লাস্টিক কান ওলাই না সব পারো না সবই না থ্যাংক ইউ দে Hello guys,
আপনিয়ান শুনিছে আৰু জানিছে কিনা মই হোপ কৰি আছে তো এইটো প্লাষ্টিক খানটো ইদে আছে চাবি দেখাই দিবে একটা ওলাই না দেখাই দিও চাবি চাবি এইটো বনাইছে একদম এইটো ফালি আছে ৰাজা কেন না লাছে शेर केन इन्हीं को बड़े तो सभी अलग अलग कलर बाबू अपने अंदे ये कलर अपनी खुशी भाई इधर आईना किन्हीं बड़ो दे तो पिंक कलर से ऐसे रेड कलर सब कलर बावला से अपने अंदे ना दुकान ने अपने हन आईना किन्हीं बड़ो और सभी वाइट खन भी पूरा कलर पाई जाओ ये ना इधर आई जाए अपनी कितने का लगा इधर तंगो वाला साइज तंगो वाला भी था कि ना इधर वाला भी दो बुक कोई भी ये दे आई जाए सभी इधर से तंगो वाला जो वाला तंगो वाला तो इधर खाना से सभी सेल भी न हो इधर करने स्टाफ भी ताई घुमाई जाए ना से सभी ठीक है ना ओक्रेसी जानी सी कोई ना सभी मुझे भी प्लास्टिक लोगोले ऐसे इधर मुराला रूसी लोगोले ऐसे मुझे तो वाइट कलर लोगो वाइट आरो रेड भी लोगो रेड आरो ग्रीन भी लोगो लगे ऐसे ग्रीन भी लोगो ग्रीन ठीक है ऐसे आरो ब्लू लो लियो ब्लू ना ब्लू ठीक है आरो ग्रे कलर से ना नहीं हो ग्रे ना लो ना ब्लैक लो था ब्लैक ना ब्लैक ठीक है सभी ब्लैक इधर से तो चलो इधर kan ये किमान उलाई ना सभी इधर kan ये किमान उलाई कोई ना अपने kan ये दिखाई दो मैं होती वो इधर kan 1 2 3 4 5 पांचटा पीस दे किमान मांगे ना और किमान कीजिए ऐसे इधर kan साई साऊ ओ अंकल एक बार इधर किमान लासी एक बार साइड वो सभी काइस ताई ओजन करे से किमान लाओ लाओ 1 kg 515 গ্রাম আছে अच्छा तो এনে আমি তো 300 করে হলে 280 করে না হিসাব করে দেয়া আছে और 280 गुड़ी दिया ना हम 515 अच्छा अच्छा और मोला व्यूअर्स खान आए ना किनो कोई भी अपनी 280 की दी दी दे अच्छा अच्छा सही मुई दुकान ले जाए से আসলে তাইন কে খুবই একটা একটা মোটা লইলে তো না পারে না কম দুইটা তিনটা अच्छा 424 ওলা আছে अच्छा মই হোপ করেছি আপনি তাই কোয়ারো আপনি বুঝিছে কই না তাই খালি একটা পিসি কিনিছে বলে তো ইদু তো অলপ তাই সুস্তাবা দিব না পারবো কইছে 90 হবো কইছে একটা পিস কে দো মই তাই এদু পয়সা দিব জারো 280 বাটি আছে কিছু না আচ্ছা 424 হইছে হলে 420 রাখি দিয়েছে अच्छा अच्छा बेसी थैंक्स थैंक यू दे यस सॉरी ताई टीडीसी तो एक बार एकटा माइगारे थाली दिबी ना ओ মাইকা তো ব্যান আছে हो जाओ अच्छा मला पैक के थाली ना लई जाओ ठीक हेलो गाइस मुरारी बंदा दो इदु काला वाला पिगियास ना थार दो तार ना की कोई इदु वाला लई ना बांधिबे इदु kan ba white thaka kan ba bandisule bisi duk pawo idu karne idu norom wala na idu lei na bandibe to moi idu ke kiman mangi ko na hoti tu uncle idu ek bar kiman ulai sai dibe moi lo 20 লাগা হবে 20 la na to moi le lo খুচরা নাই দে ইদু চেঞ্জ কৰি দে
Sorry মই লৈ লৈছি দুটো sorry dia already apne an ye dikhai na bhi khatam ho jaise plastic kan to eta ase porta plastic ase de kinole mon jele eta ina kini loi cho ya moi du dukan pra ulai ase uncle chai ase de thank you